Kalau kita ngomong kreativitas di social media ya, sebetulnya just like any other media atau kreativitas di bidang manapun sebetulnya, cannot cook anything good atau you cannot cook anything innovative without having the ingredients. Intinya kan gitu ya. Kita perlu punya ingredientsnya dulu. Jadi first thing first, you need to see a lot, read a lot, know a lot, hear atau listen a lot. Jadi kita punya ingredientsnya. Kalau kita referensinya lihatnya cuma satu gitu ya. Misalnya contoh gini, I'm passionate about say sneakers. Yang saya lihat itu aja sneakers. Pokoknya gue cuma lihat Nike aja, Nike. Pada saat I design a pair of shoes, nggak mungkin I can innovate far from what I've seen di Nike. Tapi the minute I like designing shoes, dan I don't only merely cuma liatin Nike, tapi juga lihat Adidas, lihat New Balance. Bahkan, saya lihat juga sendal yang dibikin misalnya di Timbuktu. Atau yang dibikin di negara yang kita nggak pernah dengar. Atau kita pelajarin boots untuk diving. Or bahkan untuk mereka yang nggak pernah pakai sneakers. Reasonnya kenapa mereka nggak pakai sneakers. Dan seterusnya. Ingredientsnya itu nambah. So, pada saat kita masak, bukan cuma isinya tomat sama wortel, ya isinya sayurnya itu aja gitu. You can try your best untuk be creative, but you know, the limit is there gitu. Tapi the minute suddenly ada something else, ya you can be creative as much as possible gitu. The sky is the limit. Ya, ibaratnya kayak kombinasinya itu jadi unlimited gitu. Nah, itu soal creativity in general. Nah, in social media gimana? Ya sama. Ketika kita melihat konten secara format, konten secara delivery, konten secara pembawaan dan seterusnya, bahkan the way they shoot it, the way they put the lighting, secara durasi dan seterusnya, itu kita tahu makin banyak, makin pinter kita ngolah dan meramu konten-konten untuk social media. Nah, how do you make sure the creativity works? Nah, ini yang lebih penting sebenarnya daripada being creative aja gitu. You can be as creative as you want, but it doesn't work. Ada satu kalimat tuh bilangnya, why care, why share? So, in social media, it's important that your creativity actually make people care and eventually make them share. Why care, why share? Now, how do you make it work? Ini mungkin kita bisa pakai prinsip just like in any kind of communication. Nggak usah ngomong social media gitu ya. If you talk to a friend, if you talk to your family, bahkan if you talk in front of a camera di social media, before you talk, you listen. What do I mean by you have to listen? Find out about the data. Apa yang works, apa yang doesn't dari konten-konten orang lain sebelumnya atau dari konten kita. Say kita post satu, belajar lihat datanya. Apa yang works, apa yang doesn't. Kenapa mereka nonton cuma sampai di 2 detik pertama habis itu drop? Berarti gue harus improve supaya the first 5 second at least atau the first 10 second mereka harus take dan seterusnya. So before you talk, you listen. Before you create, you find out. Apa yang works, apa yang doesn't. Karena creativity itu very subjective. What's good for you might not be good for me. Tapi what works and what doesn't, itu biasanya kelihatan ada pattern. There are basic rules and general rules yang bisa